पद्मं संसारे सागरनिमज्जदशेष जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपा मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मि मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्ते वान्तपयस प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशि अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाक्षयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशे ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदैवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि आस्तामचिन्त्य महिमा जिनसंस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रातपो वहते पान्थजनान् निदागे प्रीणाति पद्मसरसः सरसो नीलोऽपि हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिलो भवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभागमभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रेरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे चौरेरिवाशु पशव प्रपलायमानै त्वं तारको जिनकथं भविनां त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त यद्वादृतिस्तरति यज्जलमेष नूना मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभाव यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हतः प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विन्ध्यापिता हुतभुज पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरिवाडवेन स्वामिन्नल्पगरिमाणिमपि प्रपन्नास् त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्तमहतां यदि वा प्रभाव क्रोधस्त्वया
यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा बत कथं किल कर्मचौरा प्लोषत्यमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयां भुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचेत् यदि वा किमन्या दक्षस्य सम्भविपदं ननु कर्णिकाया ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानला दुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरा दिवधातुभेदा अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमतमद्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्भेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति अभवत् प्रभाव पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नामनो विषविकारिमपाकरोति त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काचिकामलभिरीक्षसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्दमेव विश्वक्पतत्यविरला सूर्यपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो न मग एव हि बन्धनानि स्थाने गभीरहृदयो दधि सम्भवाया पीयूषतां तव गिरा समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वं स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचय सुरेचामरौगा येस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावा श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्ना सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रभसे ननदन्तमुच्चैः श्यामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्च वीरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां
व्रजति को न सचेतनोऽपि। भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृत्तिपुरीं प्रति सार्धवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्येन नभिनव सुरदुन्दुभिस्ते। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विदुरयं विहताधिकार। मुक्ताकलापकलितोच्वसितातपत्र व्याजत्रिधाधृततनुर्ध्रुवमभ्युपेत। स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन कान्तिप्रतापयशसामिव सञ्चयेन। माणिक्यहेमरजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् नभितो विभासि। दिव्यस्रजोजिननमत् त्रिदशाधिपाना मत्सृज्यरत्नरचिता नपि मौलिबन्धान्। पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव। त्वं नाथ जन्मजलधिर्विपराङ्मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निजपृष्ठलग्नान्। युक्तं हि पार्थिवनिपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्या। विश्वेश्वरोऽपि जनपालकदुर्गतस्त्वं किं वाक्षर प्रकृतिरपि लिपिस्त्वमीश। अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतु। प्राग्भारसंभृतनभांसि रोषा दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि। छायापितस्तव निनाथ हताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा। यद्गर्ज दुर्जितगणौ गमदाभ्रभीमं भ्रश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम्। दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारिदग्रे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारिकृत्यम्। ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृता कृतिमर्त्यमुण्डा प्रालम्बभृत् भयदवक्त्रविनिर्यदग्निः। प्रेतव्रज प्रतिभवन्तमपीडितोया सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतु। धन्यास्त एव भुवनाधिपयेत्रिसन्ध्या माराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्या। भक्त्योल्लसत् पुलकपक्ष्मलदेहदेशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाज। अस्मिन् पारे भववारिनिधौ मुनीश मन्येन मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि। आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमन्त्रे किं वा विपद्विषधरि सविधं समेति।
मन्ये मया महितदानदक्षं तेनेव जन्मनि मुनिशपराभवानां जातो निकेतनमहं मथिता शयानां नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्मा विदो विदुरयन्ति मामनर्था प्रोद्यत् प्रबन्धगतय कथमन्यथैते आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्या त्वं नाथ दुःखिजनवत्सल हे शरण्या कारुण्यपुण्यवसते वशिनां वरेण्या भक्त्या न ते मयि महेशदयां विधाय दुःखां कुरोद्धलन तत्परतां विधेहि निःसङ्ख्यसार शरणं शरणं शरण्या मा साध्य साधितरिपु प्रथितावदातं त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्ध्यो वध्योऽस्मि चेत् भुवनपावनेहा हतोऽस्मि देवेन्द्रवन्द्यविदिता खिलवस्तुसार संसारतारकविभो भुवनादिनाथ त्रायस्वदेव करुणा हृद मां पुनीः सीदन्तमाद्य भयदाव्यसनाम्बुराशे यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरो रुहाणां भक्ते फलं किमपि सन्तति सञ्चिताया तन्मे त्वदेकशरण शरण्यभूया स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोलसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभाङ्गा त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजपादलक्षा ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या जननयन कुमुदचन्द्र प्रभास्वरा स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा दिविगलितमलनिचया अचिरान् मोक्षं